vojska vrhovnika svoje ciljeve bira vrlo promišljeno. Prvi od njih je Pera, a onda idemo dalje. Pišem ovu moju posljednju poruku iz zatočeništva. Primoran da radim za vrhovnika na njegovom super oružju s kojim želi da pokori sve svetove. U pokušaju da me oslobode, celu armiju pobunjenika pokosio je probni udar matičnog tojaša. I osjećam ogromnu krivicu svaki put kada pomislim da sam ja odgovoran za smrt ljudi koji su se oduvek borili na mojoj strani protiv ovog zla. Ono što vrhovnik ne zna je da brod ima slabu tačku i sve što trebaš da znaš nalazi se u sklopu ove igre. To nam je jedina nada. Znate li šta je problem? Svaki put kada sednem da igram neku igru, imam osjećaj kao da je ukleta. Kao ovo jebeno govno. Dođe mi da uzmem sve igre i da ispalim! Svaku igru, svaki cartridge, svaku konzolu i sve da ih bacim u pizdu materinu. Ali onda dođem i kažem sebi, hajde odigraj još jednu igru za dobra stara vremena. I onda odigram još jednu igru, i još jednu igru, i još jednu igru. Kao pravi narkoman. Što nas dovodi i do ove igre. Ovo je point and click avantura koja je pravljena 1996. godine i zove se Toonstruck. Pa hajde da vidimo o čemu se tu radi. Hello? Drew Blank? Yes. This is Dr. Stern's office. I'm calling to remind you about your dental appointment tomorrow morning. Okay, thank you. Mr. Da, ovaj intro traje čitavu večnost. Dobro, nije baš čitava večnost, traje svega 10 minuta, ali i to je previše. Pa, hajde malo da ubrzamo stvari. Naš glavni protagonista je Drew Blanka, slikar i autor crtanog filma Pufnasti tufnasti zeka peka. Drewov šef zahteva od njega da oživi tu popularnu franšizu, koju on inače mrzi, i daje mu nerealan rok za to. Uglavnom, da skratim priču, Drew biva uvučen u svet crtaća i sada treba da se vratimo nazad u pravi svet. Usput naletimo na Fluxa Nestašnog, što je glavni lik Drewovog neostvarenog crtaća, koji pristaje da nam pomogne. Jedini lik koji može da nas vrati nazad u pravi svet je kralj Medenotopije, ali pre nego što on to učini, traži uslugu od nas. Tu saznajemo da je svet podeljen u 3 dela: Medenotopija, gde žive dobrice, Lakrdaševac, gde žive šašavi likovi, i Prokletije, gde žive negativci. Uglavnom, Neferius, kralj Prokletije, ima opaki plan da pokori ceo svet sa Malverzatorom, mašinom koja pretvara sve crtane likove u zle i izopačene likove. Kraljevi špijuni su uspeli da nabave nacrte za Malverzator i naš zadatak je da nađemo sve delove za Srećizator, mašinu koja bi trebala da vrati sve izopačene likove u dobrice. Jebote, duži intro nikad nisam video u životu. Ja sam zaboravio da je ovo igra i stvarno sam mislio da gledam neki film. Mada, kad malo bolje pogledam, ovaj glumac mi nešto poznat. Je to Christopher Lloyd? Znate, lik koji glumio Doc Browna u filmu Povratak u budućnost.
Pa da, to je on. A ima tu još nekih poznatih glumaca, kao što su Dan Castellaneta, koji je poznat po ulozi Homera Simpsona, Jim Cummings, poznat po ulozi Winnie Pooh, i Tim Curry, poznat kao premijer Sovjetskog saveza. I'm escaping to the one place that hasn't been corrupted by capitalism. Space! E sad, konačno da pričamo o igri. Ovo je tipična point and click avantura i prilično je lepo urađena za svoje vreme. Ako ste ikada igrali ovakve igre, znaćete da ovim igrama akcenat je na priči i na rešavanju problema. A da vam kažem, priče ima da se userete. Sa svakim likom koga vidite možete da pričate i da se raspitujete oko stvari i svako ima neki svoj problem i nudi vam uslugu za uslugu. U ovakvim igrama vrlo brzo nakupite previše informacija i više nemate pojma šta trebate da radite. A šta mi zapravo treba tu da radimo? Kralj nas je poslao da pričamo sa inženjerom koji radi na srecizatoru, ali neće da priča sa nama dokle god ne nađe naočare. Dobro. Možemo da odemo do ovog butlera koji je u stvari stopalo i jako je arogantan. On je opsednut time da kraljevski trofeji nemaju ni zrno prašina na sebi. Uglavnom, kad ga pitamo za inženjera, kaže da pitamo da li je slučajno on stavio svoje naočare u svoj džep. Ok, dobro, sad se vraćamo nazad i pitamo da li je stavio naočare u svoj džep. Da, naravno da je to uradio retard jebeni. I sad konačno možemo da pričamo s njim o srecizatoru. Uglavnom, da skratim priču, pošto lik previše sere i ne mogu da ga slušam. Wonderful! Welcome to Team Happy! Let me show you what I've been working on. On nama daje plan za malverzator i mi treba za sve što je napisano da nađemo par. Ali problem je u tome što je igra na engleskom i ti parovi nisu toliko očigledni. Daću vam primer. Jedan od predmeta je vijak. Po nekoj logici trebali bi da ga uparimo sa navrtnjem. Mada na engleskom navrtanje se zove nut, što istovremeno znači i navrtanj, i lešnik, i orah, i budala. Konkretno u ovoj igri pravi odgovor je lešnik. Zašto? Zato što ćuti glupci. Posle mukotrpne priče sa inženjerom, konačno možemo da izađemo van palate i da vidimo šta sve ima. Gde god da idete i Flux vas prati. Kad već pričamo o njemu, on nije iz Medenotopije, već iz Lakrdaševca. Prilično je nestašan, voli da podjebava druge i pravi se pametan i kad treba i kad ne treba. A state-of-the-art rodent bludgeonator. A mousetrap. Hello, ladies. Psst, Drew, let me handle this. I'm a whiz with foreign languages. Moo! Momo-be-doo! Hubba-hubba, ring-a-ding-ding, cowabunga! So, is this an arcade? No, it's a flower shop. Only we're fresh out of flowers. Of course it's an arcade, you meathead! Drew, did you hear that? You just got dumped on by a Cutopian. Drew Blank snubbed by a sap. Oh, boy, I can't think of anything more humiliating. Wait until everybody hears about this. You'll never live it down. Ladies and gentlemen, my friend Flux Wildly. Ponekad može biti od koristi, ali uglavnom blejsa vama. Van dvorca imate gradić i 4 radnje. Gde god da uđete, igra se svodi na to. Idi pričaj s ovim, pričaj s onim, a ovde svi vole da pričaju i 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 da pričaju. Prvih 15 minuta ćete provesti samo pričajući. Ako mislite da ne morate da pričate, morate. Neke stvari se neće desiti ako ne pričate s ljudima. Znači, zaglavljeni smo u Medenotopiji. Iako je Medenotopija mesto gde žive veseljaci, ovo mesto i nije baš toliko nevino, što ćete primetiti iz priče. Naprimer, kada pitate Detelinu za organ, on pomisli da ga pitate za njegov lični organ. That's an interesting organ you have there. Oh, my kilt's riding up against it. No. I mean a piano-type organ thingy. Oh, yes, of course. Ili Zeku Peku kad pitate šta ona radi, ovo je njen odgovor. So, Fluffy, what exactly do you do around here anyway? Do? Why,
Why, my job is being the cutest little bunny in the whole wide world. My big bunny ears are cute. My little bunny bottom is cute. Why, even my teeny little poops are cute. Hooray! Hooray for me! And I'm sure those teeny little poops smell better than flowers, right? Do they ever want to sniff my sweet fluffy bottom? Hey, guess what? No! Zeka Peka mi je ponudila da joj njušim čmar. Čija je ovo bila idiotska ideja? Da, definitivno nešto ne valja s ovim zecom. U duhu pravih avantura iz 90-ih. I ova igra je u potpunosti. Šta ja sad tu treba da radim koji kurac? Siguran sam da ste igrali takve igre. Naravno, možete da povežete kockice za neke stvari, ali ćete gomilu puta uraditi neke stvari sasvim slučajno i nećete imati pojma zašto ste ih uradili ili čemu služe. Mogu bih da provedem sate i sate objašnjavajući šta sve trebate da uradite da bi prešli ovu igru, ali da li to uopšte vredi raditi? Pa da počnemo! Kao što vidite, na vrhu ovog lifta imamo slona i on neće nigde da ide, što znači treba nam miš da bi ga uplašili. Logično, zar ne? Odemo u bar i ako probamo da uhvatimo miša, uvek će nam pobeći. Treba da ga oteramo do mišolovke, sednemo za organ i kako mi sviramo, tako će miš da pleše. Dok mi sviramo, Fluxu kažemo da aktivira mišolovku koja spiči po glavi. Kao nagradu dobijemo slomljenu kriglu od deteline. Ako probamo da odnesemo miša kod slona, on će se usrati, ali se neće dovoljno uplašiti da bi pokrenuo lift. Treba da ga probudimo nekako. U farmi imamo đubrivo koje ima jak miris, ali ne možemo da ga nosimo u rukama, a slomljena krigla je, pa, slomljena. Kada se vratimo u palatu, imamo jedan trofej koji bi mogao da nam posluži, ali butler nam ne da da išta pipamo. Ispred dvorca imamo ove stražare koji imaju svoj ples dobrodošlice i dok plešu jednom ispadne ključ. Pokupite taj ključ, vratite se u palatu, otključate zaključanu sobu i nasred sobe imate tepih ispod čega imate vrata koji ne možete da otvorite. Na ogledalu sa desne strane imate jednu zagonetu, a ispod ogledala imate fioke koje trebate da postavite u određen položaj. Kada to rešite, otvara se tajni prolaz u prostoriju ispod. Tu imate jednu dašku na podu koja je labava. Kažete Fluxu da stane na nju i katapultirate ga u vis da otvori glavom vrata na plafonu. Nakon toga vratite se nazad u spavaću sobu, prekrijete rupu, povučete kanap i onda se desi ovo. No. Yes! Whoops. Oh dear. Ouch. Predictable. Huh? How inconvenient. That would do it. S obzirom da je butler sad mrtav, sad možete da pokupite trofej, ali kad skinete trofej, vrata se zatvore i ne možete izaći napolje. Umesto trofeja stavljamo slomljenu kriglu, vrata se otvore, odemo na farmu, pokupimo đubrivo, odemo do lifta, probudimo miša s mradom i onda tek možemo da odemo u Lakrdaševac. We're going to Zany-Doo! I love going to Zany-Doo! Are we there yet? Opa jebala vas, 3 praseta gnojevim spiralnim kurcem! Pa ovo je samo deo igre! A cela igra je sa ovakvim zajebancijama, pa se vi prcajte dok ne skontate šta trebate da radite. Uglavnom, tu se igra zakuvava, jer imate još više stvari da rešavate, idi vamo uradi ovo, idi tamo uradi ono, idi jebi grebi pičku materinu više s ovim. Nastavljate dalje sa igrom, ali Neferius sada napada sa svojim malverzatorom i uništava farmu. O ne, šta se sada desilo sa jednom kravicom, ovčicom i konjem? Marge! Polly? Mistress Marge and Punisher Polly. Divas of Destruction! Give it to me! Kravica i ovčica su postale sadomazo kučke i prave lepa kod konja.
ova igra je postala zanimljiva. Posle dužeg paćenja uspevate da nađete i crno vino za Vučka, ali umesto da vas pusti u prokletije, kao što je obećao, on vas hvata i nosi vas u svoju jazbinu da od vas pravi paprikaš za sebe i svoje prijatelje. Situacija je veoma nezahvalna, ali srećom uspevate da se iščupate iz nje i da razjebete celu kolibu u tom procesu. Nakon toga, Neferios je odlučio da je vreme da pusti svoje sledbenike na vas. Na vašu sreću, oni su kompletni idioti i jako ih je lako izbeći. Sve što trebate da uradite kada se pojave je da se sakrijete i to je to. Ako vas kojim slučajem uhvate, bacit će vas u zatvor iz koga verovatno možete da pobegnete, ali ne znam kako jer me nikad nisu uhvatili. I konačno dolazimo u Prokletije, mračni grad Zlikovca. Ovde nailazimo na nove likove i na nove probleme. Opet pričate sa svima i tako dalje. Skontali ste poentu do sad, siguran sam. Ako pričate s ovim likom koji drži kuglanu, on kaže da će da nagradi bilo koga ko uspe da očisti sve čunjeve u jednom bacanju. Naravno, to niko ne može da uradi, osim njega. I sa zadovoljstvom će da vam pokaže svoju tehniku koja je prilično uznemirujuća. That's gonna hurt. Look, Mom, no hands. Oh. Wow! Nisam očekivao da ćemo doći od malih, srećnih, lepih zečeva do lika koji ispaljuje kuglu za kuglanje iz svog čmara! U ovom momentu sve vam je dostupno, pa je vreme da se završavaju stvari. I posle 100-godišnjeg velikomučeništva s ovom igrom, kada uspete da pokupite sve delove srećizatora, vraćate Medenotopiju u stanje kakvo je bilo pre i to je to, pobedili smo. Neferios pizdi na svoje sledbenike što nisu uspeli da vas uhvate, a kralj, kao što je obećao, će da vas vrati nazad u vaš svet kada završite svoj posao. U stvari, čekaj, zar nismo završili posao? Ispostavlja se da nismo, jer kralj sada tvrdi da smo rekli da ćemo da pretvorimo ceo svet u Medenotopiju, uključujući Lakrdaševac i Prokletije. Dru odbija to da radi, po cenu da se nikad ne vrati nazad u svoj svet i kralj tu naravno popizdi. Dolazi do nekog komešanja, kralj zapne, padne i spadne mu maska. O ne! Zapravo, svo vreme je to bila tufnasta zeka Peka, koja nam sada saopštava njen dijaboličan plan kako želi da osvoji ceo svet. Tu sada dolazi do tuče, upada kraljeva garda, pičke materine, kralj upada u srećizator i puca na Fluksa i Drua. Druu ne budem ništa, pošto on nije crtani film, a Fluks, nažalost, postaje srećno biće i pristaje da pretvori ceo svet u Medenotopiju. Za to vreme Dru pokušava da pobegne, ali naleti na Neferiusove sledbenike i oni ga odvode nazad u Prokletije. Nakon nekog vremena Dru se budi u zatvoru, Neferius počinje da mu jede govna, govori svoj dijabolični plan kako će da osvoji ceo svet i usput mu saopštava da je ubacio u njega neku injekciju koja će vremenom da ga pretvori u crtani film. Tu se sad pojavljuje i neka mačka, proriče sudbinu, pičke materne, gleda u tla, ja više ne znam šta se tu dešava. I posle ovako dugačkog videa mi se nalazimo tek na pola igre. I došli smo do zaključka da ovo je jedno veliko jebeno dvovo. Well, 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 well. My name's Snout. I'll be your merciless dungeon guard for the duration of your stay, which is
Eternity. Znači, prvo što treba da uradimo jeste da pobegnemo iz zatvora. Ako pričamo s ovim stražarem koji je progutao ključ od ćelije, shvatamo da je glup ko babin kurac i izuzetno je alergičan na prašinu. Ne znam zašto, ali ovaj prasac mi je jako gotivan lik. Kako bi pobegli, trebate da pokupite ovaj prljavi otirač, otresete prašinu i prasac se toliko jako iskija da ispljune ključ i zalepi se na zid. Sada možemo slobodno da se krećemo po zamku. Iskreno, ovaj drugi deo igre je dosta lakši nego prvi, jer nemate s kim mnogo ni da pričate, više pokušavate da sjebete neprijatelje i da tražite alternativne prolaze kako bi zaobišli neke. To ne znači da tu nema zakukuljenih sranja. Najbolji deo u ovoj igri je ova prostorija. Kad uđete unutra, vidite naočare na vrhu ormara. Sad ću da vam demonstriram šta sve trebate da uradite da bi ih pokupili. Oops. Well, at least the sunglasses are still intact and within reach. Great. Now they're on the fan. Oops. I can't reach them. I might as well rearrange the furniture. Looks like a ladder to me. Great. Really great. Now I'm making an ass of myself. And that plant has my glasses. You can't eat me when you have sunglasses in your mouth. I can't believe this. Now they're in the vase? I hate to do this. Sort of. Uspeli smo da razjebemo celu prostoriju samo zbog jednih jebenih naočara. Pa, to je sjajno. I šta će nam naočare? Kad uspete da se popnete gore na zadnji sprat i kada uđete u sobu kod proročice, ako nemate naočare, ima da vas hipnotiše i vrati vas u tamnicu. Srećom, lako je sjebati opet prasca i izaći napolje iz zatvora. You think you're so clever, but I'm gonna have the laugh after yours. Ako stavite naočare, maca će hipnotisati samu sebe i moći ćete da joj naređujete šta da radi. Ona će da vam otvori vrata od prostorije gde se malverzator nalazi i kada uspete da otvorite krov i spustite štit, konačno možete da napustite dvorac. Yes, I did it! Yahoo! Here goes. A sada opet gledamo još jedan video koji traje 300 godina. Ajde da završimo više s ovim. U svakom slučaju, Drew ulazi u malverzator i pre nego što poleti, Nefarious ga kontaktira preko kornjokomunikatora, pretpostavljam, i nudi mu da ga vrati u njegov svet. Međutim, Drew odbija jer je već uspeo da nađe spravu s kojom može da se vrati kući. Ali prvo ide da se najebe Keve Sima. Skida i kralja i Nefariusa sa neba, a nakon toga ide da nađe Fluxa. Flux je i dalje veseljak, a Drew bez mnogo opcija odlučuje da puca na njega da ga vrati nazad u normalno stanje. Mada, kao posledica toga, Flux je izgubio kontrolu nad srecizatorom i sudaraju se letelice. Njih dvojica sada padaju u sigurnu smrt. Tačnije, Drew pada u sigurnu smrt jer Flux može da preživi pad pošto je lik iz crtanog filma. Drew koristi priliku da se pozdravi sa svojim prijateljem, a Flux mu tada daje interdimenzionalni kornjokomunikator da ipak ostanu u kontaktu. Drew vadi onu spravu, pritiska dugme, vraća se u svoj svet da bi shvatio da je ovo sve bio samo san. Da, ovo je bio samo jebeni san!
U svakom slučaju, Drew dolazi na sjajnu ideju da umjesto zečeva šefu predstavi Fluxa kao novog lika za pufnastog tufnastog zeku peku. Drew je pun entuzijazma, čak je i poranio kod šefa, ali šefu se ta ideja ni najmanje nije svidjela, do te mere da mu preti otkazom ako ne nacrta jebene zečeve. Brate, koji šupak. Naravno, Drew se s Kenjom vraća kući, mada u tom momentu počinje nešto da mu zvoni u džepu. Ispostavlja se da je to interdimenzionalni kornjokomunikator i Flux mu tada saopštava da Neferios i kralj nisu ipak mrtvi i da mora da se vrati u svet crtaća da bi spasio taj svet. U tom momentu Drew počinje polako da se pretvara u crtač i vraća se nazad u taj svet, a igra je konačno završena. Kao što i sami možete vidjeti, ova priča nije gotova, što znači da imamo i nastavak ove igre. I sada bih voleo da pričam o tome. Ali, postoji samo jedan problem. Ta igra nikada nije napravljena. Zašto? Pa znate, ovaj projekat je bio preskup. U periodu od 3 godine na ovoj igri je radilo preko 230 ljudi. Najviše na animacijama. Virgin Interactive, kompanija koja je izdala ovu igru, je uložila tada preko $8 miliona da bi se ova igra napravila. I uprkos tome što je igra bila proglašena za jednom od najboljih, ako ne i najbolja point and click avantura svih vremena, Virgin Interactive nikada nije vratio svoje pare. Nastavak je bio u izradi, ali nažalost nikada nije ugledao svetlost dana. Kvalitet animacije je odličan, priča je dobra, gluma, iako je bila upitna u nekim momentima, je izuzetno dobra. Dijalozi, iako znaju da smaraju, su smešni i često dvosmisleni. Meni se jako sviđa kako smo od slatkog sveta sa pomalo iritantnim likovima došli do mračnog sveta sa arogantnim ljudima. Definitivno je velika inspiracija za ovu igru bio film koji je smestio Zeki Roger. Ovakve igre se danas, nažalost, više ne prave, ali zamislite da je neko zapravo napravio ovakvu igru danas i da imate, šta ja znam, Teletabise, Štrumfove i Mickey Mouse-a u Medenotopiji, Duška Duguška i celu njegovu ekipu zajedno sa Tomom i Jerryjem i Sunđer Bobom u Lakrdaševcu i da imamo Rick i Morty, South Park i Đavolju Rabotu u Prokletiji. Ta igra bi bila odlična! Zamislite da uđete u ovu radnju i da Bender prodaje mašine za uništavanje ljudske civilizacije. Pa zabavi ne bi bilo kraja. Ali, nažalost, o takvim igrama samo možemo da sanjamo. Pa, kao i po starom dobrom običaju, vreme je za nagrade. Prva nagrada. Šta ja sad tu treba da radim koji kurac? Moram priznati, ovo je loša strana ove igre. Često ćete se vrteti u krug i nećete imati pojma šta treba raditi i gde treba ići. Druga nagrada. Puno truda, malo zarade. Animacije su odlične za svoje vreme. Grafika je izuzetno dobra. Sa mnogo detalja, glasovna gluma je odlična, Lloyd je odradio odličan posao, ali, nažalost, igra nije uspela i pukla je u financijskom smislu. Treća nagrada. Da li je ovo film ili igra? Ovaj aspekt se možda nekim ljudima ne sviđa, da više vremena gledaju u film nego u igru. Svaki video u igri je predugačak, neki traju i preko 10 minuta, ali meni lično to nije smetalo. I četvrta nagrada, jer što da ne, umukni više! Igrao sam avanture i ranije i one su poznate po tome da ima mnogo dijaloga, ali nisam siguran da ih i jedna igra ima baš ovoliko. Za većinu likova mi nije toliki problem, pogotovo ako bacaju smešne fore, ali neki likovi su iritantni, pogotovo ovaj Dodo na početku, samo priča i priča i priča i retardiranje i ide mi na kurac i rado bi ga zaklao i skuvao čorbu od njega, jebe mi se što je Dodo izumrla vrsta. A da, i ovaj prasac mi je omiljan lik. Ova igra je pravo remek delo i zaista je vredi igrati. Nažalost, nikada je nisu završili do kraja i ja bih volao da igram i nastavak. Čak bih i volao da igram HD remake ove igre. Ako je već toliko igara napravljeno u HD verziji, zašto ne bi i ovu igru? Flux? Pero! Flux? Pero! Flux? Pero! Šta se dereš? Šta ti hoćeš od mene? Pero, drago mi je da te vidim, Pero. I meni je drago.
Otkud ti mene znaš? Gledao sam ja tvoje video snimke na internetu i jako si smešan, Pero, ali mnogo bre koristiš taj kočijaški rečnik, mogao bi malo finije da se izražavaš, ne moraš sve da teraš u 3 pivske flaše, znaš. Jesi mi sad zbog toga zvao? Ne, samo da ti čujem glas. Jel ti mene zajebavaš? A inače, otkud ti znaš srpski? Ja mogu da govorim sve jezike na koje me sinhronizuju, ne zaboravi da sam ja i crtaća. Dobro, da, to ima smisla. Paradise City me je sinhronizovao i na nemušti jezik, hoćeš da čuješ? Mislim da nema... Humurumu dumućila se ramalama ding dong kawabanga! Kakaduruldu kukuriku, to je isto sve. Dobro, ovaj razgovor ničemu ne vodi. Šta si hteo? Jao da, drugi Pera mi je poslao nešto, kaže da je veoma važno, čekaj samo da ga nađem. Negde sam. Bre, a jao, evo ga! Nisam otvarao pismo i ne znam šta je unutra. Kod nas u Lakrdaševcu ako pisma ne ujedaju i ne skaču, ne vredi ni da ih otvaraš. Jebem, ti nisi morao baš u oko da me pogodiš. Ja uvek pogodim tačno tamo gde treba. Oči su za gledanje, jel tako? A kako drugačije da vidiš šta je unutra, a? Ako mene pitaš, očigledno je to bio pun pogodak. Imaš sreće što si sa druge strane veze, inače bih te zadavio sa telefonskom žicom mobilnog bežečnog telefona. Mojim rukama! Joj, nemoj da se ljutiš, Pero, ja samo radim šta mi je rečeno. Dobio si pismo i moj posao je tu završen, eto. Dobro, ajde. Hvala ti. Valjda. Pogledat ću šta je. Važi, Pero, čujemo se kasnije. Ajde, čujemo se. I budi dobar. Hoću, bit ću dobar. I nemoj da se ljutiš. Neću. I pozdravite vašu mamu. Hoću. I nemoj da prelaziš ulicu na crveno. Neću. I pazi šta radiš. Hoću. I nemoj da se ljutiš. Neću. Ćao. Aj, ćao. Da. Šta? Ništa. Pičku materinu. Šta je ovaj sad poslao?